$1499 টাকা। এক্সকিউজ মি ম্যাডাম, একটা ওয়ালেট দিয়েছে। This one you cannot use coupon, ma. We'll do separately. Okay. Tira paperlet so digo. Mo igo muko paperlet tira na puro. গুলো কি লেদারের? গুলো কি লেদারের? এরকম লেদারের নাকি? ये I don't know the name. Some are on this brand new. Kara is not leather. This is leather. লেদার। You need carry bag, ma'am? No, we have. But we just kept it out. Did you give me a coupon? One coupon? Coupon. Only one. After discount, 198. Ini ada discount kayaknya. No, deh. Apa ni ini kita foto kan ya? Dengan ni deh. Ada discount kan? Ini shoes. Let's do separately this one discount. Yeah, 1699 kan deh. Use coupon ni. এর থেকে আর ভালো নেই। Coupon ya. Kita boleh betul. Beli tu artinya. Mebel. Kan dia langsung bentar lah. 1199. Your mobile number 700-700-537-77-0-88. $1,199 just for the bag, okay? Hello. Ungsan ang nono mo ba kasi sa tayo sino bicara kan pura ora gina namja mo 11 ko ini match mo na main kamu 11 de এর থেকে আর একটু ভালোটা নেই, আর একটু ভালোটা নেই, মানে এর থেকে আর একটু क्या बोला? আর একটু বড়টা নেই। बारह ये ए बारह
দেখি See one here. How much? Cash or card? Cash. 1,199. Just for the back. You take cash for this? Yeah. Keep selling it. No, no, wait. No, it's 1,900 altogether, including these two. 1,900. Sorry, if it's shopping number. 근데 멘티 오는데. 이거 15개. 뭐야? 왜? 저기 가면 그래. 아니 너무 봐. 지금 하면 되나? कितना रुपये प्राइसটা 일단 무슨 이거랑 뭐 랑보랑 보는 티셔츠 그로. Zero double number. 할로. 1,345 rupees. 1,345 rupees সেম দাম দুইটাই ডিসকাউন্ট আছে জায়গা কোন জায়গা? এগুলা কি ডিসকাউন্ট আছে ম্যাডাম 이게 그 Direct or to in. এর কি কোনো ডিসকাউন্ট আছে Let me check which one. कौन सा वाला? এই মানে এগুলোর মধ্যে কি ডিসকাউন্ট আছে না একটু দেখেন लेकिन सर वन चीज पत्नी नहीं जाएगा पूरा मी 69 ये देखो तो हां गाड़ी बुलाओ गाड़ी डिस्काउंट 120%. 1,076 rupees. 1,076 this one. 1,076 টাকা ये भी ना বুঝতে পারছি লাগবে না বেশি প্রাইস হয়ে যায় Eso déjame.